हाय फ्रेंड्स, युवपीढ़ी स्पेशल गाइड रिलेशनशिप ओडिशा को आपको स्वागत। आउ आज गोटे नुआ टॉपिक नहीं आसी जो रंगवती स्वभाव जो झील मैंने सब था रंगवती स्वभाव तांकर बहुत रंग से निजक एत सुंदरी भावती से भावती मुझे विश्व सुंदरी मु बोधे स्वर्गर गली बोधे अप्सरा तांकर बहुत गर्व थाए निज रूप को लेकिन हाँ बहुत गर्व थाए आउ गर्वर परिणाम फल कौन हुए ना तांकर आशाटा बहुत अधिका माने निजे किसी करेंगे से भाया ना माने मो पछर सब पु मैंने गोड़े मु गोटे बहुत धनी घरे बाहा हेबी हाँ मु सबुठ सुंदरी मो माने गोटे राजकुमार आसो धला घोड़ा चढ़ी हाँ निज घरे पछे पखाड़ खाया पैसा नथिबो हाँ चाल फाटिक सूर्य चंद्र दिशुवे हाँ वर्षा खरा शीत सबू घरे उपस्थित होती से चाल कणा है कि माने अहंकार गर्व लगे सी गोटे माने गोटे जन माने कि गोटे स्वर्गर देवता खसबे बह करने या पछरे बहुत कारण भी थाए। बहुत समय मुझे देखी जे से परिवार से बापा माँ से भी से झील मान बहुत टे मुँह बढ़िया कर दे था मुँह बढ़िया माने बेसी गर्वी हबार विशेष भाव से साहाଯ୍य करते माने तू व्यस्त होनी हाँ बहुत भल भल पिला ये जाऊ कौन हो लगे एमती से माने वर्ष पर वर्ष दिन पर दिन गड़ी चलती से आशा बढ़ी चलती जिते से बुढ़ी होते आशा बढ़ी चलती जो बह बयस धर 21 22 23 24 25 26 हाँ ये आशा गोटे गोटे सी बहुत सुंदर हो बहुत बड़ चाकरी कर बहुत पैसा हो से मैंने अलग रोथे माने फैमिली जॉइंट फैमिली रहू नथिबे आउ बहुत हैंडसम हो बहुत डेंगा हो बहुत से मैंने निजे के माने बहुत केयरिंग हो बहुत पाखे कार थी पाखे निजर घर थी पाखे बहुत बैंक बैलेंस थी से निज हाथ मो पाखे कौन गुण अच्छी सी बहुत भद्र हो बहुत शिष्ट हो सी पिला बहुत भल पाऊ बहुत केयरिंग हो मत कौन किसी बाध्य करूँ हाँ मुझे जहाँ कहूँ सी सबू कथा पूरा लांगुड़ हल्लैक मानव हाँ तेणु जो झील मान बहुत समय देखे जो मैंने निजक विश्व सुंदर प्रकृति किसी सुंदर नुहति केवल तांकर प्रकृति कौन सी योग्यता ना कौन सी सौंदर्य ना ना बाह्य सौंदर्य ना आंतरिक सौंदर्य मैंने कौन सी भल प्रकृति भल व्यवहार धैर्य सहनशीलता गोटे आदर हाँ गोटे सहिष्णुता हाँ गोटे अल्पर संतुष्ट हबार जो गुण यहाँ हूँ गोटे मनुष्य को बहुत सुंदर कर दिए से जदिव रूप दृष्टि विशेष सुंदर हो पारे बा न पारे कि जदि गोटे व्यक्तिर ये सुंदर गुण थी स्वतः आपंकर आकर्षण ताप्रति आस स्वतः आपंकर भल पाए प्रति थे कि जिते गणे जनकर सुंदर रूप हुए तो भी थाईपे किसी सुंदर रूप हुए तो भी थाईपे कि जब तार एत बाज्य प्रकृति होते आशावादी हो निजे करने कि चाहून निजे किसी कष्ट करी गढ़ी निजे किसी करी निजे अन्य मानक किसी सुख देवाई किसी करी से भाया आशा नथिबो खाली अन्यटू मु कौन नहीं पारि कौन लाभ पाइपरि हाँ जो मैंने ये आउ सब कथार नेगेटिव ना ए पुआ कौन कर आठ और बहुत परिवार माँ मैंने एमाने बहुत टे साहस दियंती यहाँ गोटे जोटा कि बहुत खराब जिन लक्ष्य कर बहुत साहस दियंती से बढ़ापी ये गले गला आमर मो झी कौन जाते घर को जीव ना कौन बहुत भल भल प्रस्ताव को एमती कर ठुकी देवे तापर जिते आस्ते आस्ते बयस गढ़ा आरंभ हो 28 हम 30 हम 31 हम हाँ तापर 28 30 पर टे झील मान बयस्क धरा जाए बह दृष्टि हाँ तो से मन में गोटे भय सृष्टि हुए अरे आउ मिले कि ना नाई रे तथापि मन में अहंकार थी 30 32 पर्यंत भी मन में अहंकार रही 30 32 पर जिते हाई टाइम जोटा माने सौंदर्यर यौवन शिखर से माने पहुँचिक ताठू खसवा आरंभ करती पूरा पहाड़ शिखर को चढ़ी जाए आस्ते आस्ते खसिया पड़े जिते से बयस ढली 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 चले 28 29 30 31 32 बयस ढली 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 चलो तापर माँ झील बसिक कथा बापा माँ झील सब बस कथा कहीं तो आसुनी हे प्रभु आउ कौ ज्योतिष को देखेबे कौ तांत्रिक को देखेबे कौ बाबा को देखेबे ए कौटी डेउरिया बांधिदेले मोर बाहागर होटी यज्ञ कले मोर बाहागर हो अवस्था हुए तेणु ये अत्यंत हास्यास्पद कथा किंतु बहुत आजिकल बहुत जो आधुनिक झील देखुची से निजे बहुत आलस्यपूर्ण बहुत व्यवहार कौन भद्रता ना कौन भल शिक्षा घर मिले ना
ଖାଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭରା ହେଇଛି ଯେ ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ତୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଆସିକି ତୋତେ ଧଳାଗଢ଼ାରେ ନେଇଯିବ, ତୋତେ ରାଣୀ କରି ସେଠି ରଖିବ, ତୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୋତେ କାହା କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ତୋ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ପରମ ଅପ୍ସରୀ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭରି ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବି ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ତ ଆହୁରି ମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ବିଶେଷ 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 ସାବଧାନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପଦ ସଂକେତ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ବୁଲା କୁକୁର ଶ୍ରେଣୀୟ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଖାଲି ଚକ୍କର କାଟୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ମେସେଜ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଓହ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଦିଶୁଛ, ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଇଏ ସିଏ ଖାଲି ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଳେ ମାତ୍ର ଭାଉ ଦିଏନି। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅଇଁଠା ବିସ୍କୁଟ୍ ପକାଉ, ତାଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅଙ୍କର ଭାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଏତେ ଭାଉ ଦେଇ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା କାଙ୍ଗାଳିଆ ପୁଅ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କାଳେ ମୋର ଚାନ୍ସ ପଡ଼ିଯିବ କିରେ, କାଳେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ କିରେ ୟା ପାଖରେ। ସେ ଭାବନ୍ତିନି ଆରେ ୟା ପାଖେ ଚାନ୍ସ ଖୋଲିଲେ ବି ମହାବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ଜୀବନ ନର୍କ ହେଇଯିବା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ। ଥରେ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଖାଲି ତ୍ରାହି 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 ଡାକିବ, ରାମ ରାମ ଖାଲି ଡାକିବ, ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଡାକିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବିକଳିଆ କାଙ୍ଗାଳିଆ ପୁଅ ବି ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବଟାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ପଲିସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତି ପୁରା। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଓହ ତୁମେ ଭାରି ଭଲ ଦିଶୁଛ, ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ କରୁଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଜେ ଶସ୍ତାଳିଆ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶସ୍ତାଳିଆ ଲୋକର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଏଇ ଶସ୍ତାଳିଆ ସ୍ୱଭାବର ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନ ହେବେ, ଗୋଟେ ଧୋକଡ଼ା ବୁଢ଼ାକୁ, ଗୋଟେ ପୋଚୁରିଆ ବୁଢ଼ାକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ବାନ୍ଧି ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରି, ସିଏ ଭାରି ଭଲ, ସିଏ ଭାରି ଏମିତି ମିଛ ସତ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ନାକ ଟେକିକି, ଭିତରେ ଏଡ଼େ ନାକ ଟେକୁଥିବେ, ଇଆଡ଼େ ଉପରେ ଖାଲି ମିଛ ହସିକି ଶେଷକୁ ବାହାରେ। ତାଙ୍କର ପରିଣାମ ଶେଷକୁ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ 95-98% ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଧୋକଡ଼ା ବୁଢ଼ାକୁ ଧୋକଡ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଆଉ ରୂପ ନଥିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ସବୁ କିଛି ହରାଇ ସାରିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଏ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଫଳରେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯଦି ବିନମ୍ରତା ଥାନ୍ତା, ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୌବନର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଧୋକଡ଼ା ବୁଢ଼ା, ପୋଚରା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ବାହା ହେବେ। ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଅତି ମାନେ ଅତିରୁ ଇତି ଯେଉଁ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହୁଏ। ଅତି ବାଛି 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 ଅତି ଭଲ ବାଛି ବାଛି ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଧୋକଡ଼ା ବୁଢ଼ାଟାକୁ, ଗୋଟେ ପୋକଡ଼ା ବୁଢ଼ାଟାକୁ, ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ଧୋକଡ଼ା ବୁଢ଼ା, ଲୋଭି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶେଷକୁ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଅତିରୁ ସବୁବେଳେ ଇତି ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।